Это долгосрочная программа. Вот. Мы сейчас говорим о личности, которая была уже радикальной, и мы хотим ее изменить. Мы сейчас об этом говорим, хотя есть профилактическая программа, чтобы их вообще не возникало. Я сторонник того, чтобы в обществе работали такие структуры, чтобы эти личности вообще не возникали. Профилактика, она более полезна, требует меньше затрат, чтобы они вообще не возникали. Вот. А в целом, я еще раз говорю, дерадикализация – это по сути своей такая работа, при которой у данной личности террориста исчезает ценность совершать террористический акт. Появляется ценность, замещающая ценность, которую у него есть в жизни. Он находит смысл в другом совершенно. Он понимает, он становится более развитым, потому что мы изначально же говорили, что он недоразвитый, инфантильный человек, которого обманули, с ним манипулировали, он стал жертвой. Он может разозлиться даже на своих манипуляторов, которые сделали из него такую жертву, и начать борьбу с теми, кто его, значит, обвел вокруг пальца, сманипулировал и превратил вот в такого человека. Реально ведь там есть свои бенефициары. Есть представители, которые имеют прибыли. Во всех террористических актах, в конце концов, есть скрытые бенефициары, которые получают свои миллиарды. И вот эта молодежь бедная, грязная, измученная, которая ищет смысл жизни, она становится вот этим материалом, пушечным мясом, образно говоря. И вот осознание этого тоже очень важная работа. Осознание того, что с ним делали и кто они такие. Вот это тоже большая работа. Профилактика радикализма должна вестись всеми структурами, начиная от детских садов, школ, вузов, кончая уже конкретных структур, там, правоохранительных органов, органов безопасности, политических структур и так далее, на всех уровнях. Профилактика, она прежде всего подразумевает так называемую косвенную профилактику. Не такая, знаете, приходим и говорим, что это плохо. Нет, это неправильно. Когда мы, например, начинаем рассказывать о терроризме вот, в явной форме, что это нельзя делать, это, конечно, метод. Но есть такая группа людей, детей, которых это, наоборот, может заинтересовать. Если вы, например, покажете фильм о преступниках, там обязательно есть процент детей, которые с удовольствием будут симпатизировать это. Это я по своему кабинету говорю. У меня просто есть такие кабинетные мальчики, которых приводят, и они, наоборот, симпатизируют всяким Чикатило, преступникам, и прям выставляют их картинки. Это, опять-таки, все индивидуально. Поэтому существуют так называемые косвенные методы профилактики, не напрямую. Это, прежде всего, такое воспитание смысловых структур, ценностных структур молодежи, при которых вхождение вот этих ценностей, убить кого-то, вообще невозможно. Потому что они воспитаны на любви, на внимании, на духовности, на каком-то долге, на том, что никогда эти установки деструктивные на терроризм не возникнут. Понимаете? Это вот самое главное. И задача, чтобы эмоционально-волевое развитие детей было таким, чтобы не было депрессии, чтобы не было потери смысла жизни, чтобы не было потери ценностей, чтобы вот эти манипуляторы им не сотворили эту конфетку, в которую они потом полезут и станут жертвами и начнут совершать террористические акты. Вот поэтому необходимо работать со смысловыми ценностными структурами молодежи, детей. И когда у нас будут созданы структуры для эмоционально-волевого развития, когда ребенок научится получать радость как награду за преодоление, а не просто так волшебным способом получать чего-то. Кстати говоря, радикализм именно начинается с того, когда у ребенка есть установка на быстрое приобретение ценностей без всяких преодолений. Взорвать и все и получить. Понимаете, да? Именно если ребенок воспитывается в понимании, что радость возникает как награда за преодоление, и он живет в этом формате, и он вырастет по-настоящему духовным человеком, он начнет чувствовать. И самое главное, я еще раз говорю, прежде всего, это способность сопереживать, эмпатия нужно развивать у детей. И второе, это способность чувствовать боль другого как свою. Именно с этого начинается духовность. А потом уже идет способность чувствовать в малом многое. Когда вот ребенок, видите, чепуху ему покажет, он радуется вообще чепухе любой. Ему достаточно всего-то ничего дать, и он же рад. Но этого маловато. Надо еще, чтобы была эмпатия. Вот эта рефлексия, это психическая программа на то, когда человек может себя поставить на место другого и чувствовать боль другого как свою, вот это вот и есть основание духовности, это код духовности. И если эта духовность будет в людях, тогда это сильная профилактика от терроризма.
Вообще понятие духовность, она не обязательно сводится только к религиозным каким-то подходам. Духовность возможна вне религии. Вне религии. Она возможна в искусстве, в жизни, сама по себе. Религии долгое время не было, а духовность была. Духовность, еще раз говорю, повторяю, это первое, способность чувствовать боль другого как свою, сопереживать за другого, чувствовать эмпатию. И второе, это способность чувствовать в малом многое. А это возможно только через механизм преодоления. Когда есть преодоление, даже простой воздух, если вы сидите без воздуха, превращается в гигантский поток ценности. А когда воздуха много, мы даже не понимаем, что это ценность. И поэтому через преодоление открывается гигантский мир ценностей. Это и есть духовность. И дети должны этот механизм открыть. Если у детей этот механизм получения ценностей через преодоление не открывается, он превращается уже в человека с эмоциональной тупостью, с отсутствием сопереживания и получение своей ценности во что бы ни стало напрямик. В частности, это происходит в желании убить кого-то. Дикнах адмыштык ашхоз маслышна хайк бахбус. Эждакыл хыча. Царлилде эздигулкыш куш богарышт малх мусирдалыш. Ниснак белгул бахшхол. Вы эздиштевде та хозгулкыш. Кыс-кыс нахваша киташ метти бахш безин схехда. Олыш махырлар. Мыжлиси дикнах белгул бахш. Хозгулкыш хехдыш хылч. Бырт безин собо. Цутейк мохтик да яхырды бюрт. Вадилнян Махмед Ко. Губин ржвицарвар. Вадилнян Керим Асалт. Дукучрыш дыбюрт тамад улыш. Нахайк маслахат джвяха диксек хновыс. Даугеш долцан масарышты дамбахабиш бахкинах. Тан сан халш халкин де тходей ханбат сан халш халкин бо. Аста асолда халшке занги волгор тхада. Тхон вече вахче тхалма варадагар тхайдада мохит жгона хвал асолд. حويج أونغر حياة سمخور باقي شنا خزدا هاي شيء جامبوش
Свет тяц, уюрт хан хадагюасу. Бусya görgüşse gidiyorum. Bağa jüz amalış deş, hoşçam buluş. Sağlar kan bağlıt ali muhatte diyorsar. Tağım musik dağıtır adım. Astaz asıltı akarday hanıl rızkı dağış. Hanıl rızkı şey dizil kebeş. Meski buluş, ta'a buluş. Otay paniqi nağayı kertilatıcı işte mettigi jarağar. Toğundaq masılıjдар iştağını hoşçam boluş onu xibar bar hajıçı da dizil işte xibar xoz hanlırız qatsani bağımız qat ehdan so bağımız dağıtış. Daqi hamaş tehban boğatış. Hanıl bağış çam boluş naxbarış. Аттаған оғы тасдол чамына хайцычы доқыл дүц хама ханалчы үжүж гифта бат доқшы мынтаха işte адағы что дуэнан хэтж işte ханал рузга хоттылы гертиш сабахан жлил дуох дезл işte кеби гертиш сат хама жлил ду царгы мысл хадин тон işte сынуан хой сынен девушвар Jimmy İsmail'aş kukur koy. Akı vetsik wars was awars bisolt olçu war asolt olçu war iz çağ haql bok olursun o açılqı baxşnaq İsmail. Ak şey haqla tarlur jmarka başa müşbetlur yanzıdıqız şişi wastarluç sam betloy başa. Abaki da qılım delmi مخ قل عرس حمل يلداد ويداج يلداد سقل قل خنات صار مصلح دجنا خمبش دالي ارمحكي قل مشي نوتيدا اولش خنت سالشت دا سقيلا يقي واجور اسماعيل ور او توتاي يو ابياج ورس دانيان وش وقت ورس از اق اوتيورتر ناخ بردك ناخ باقر وس da dişe nah bakır olsun. Zeytne marzdik mol var, hul koy var, sultik ne an var, dik ne bakır uyurt. Çağ berkatlar uyurt diyorlar. Hans dak bir gıçı, hans murduşteki hadat çaşçı, suhan sar hista birjdi, sar hista birjdi, tam su murduşteki diyoruz, sar hadam, sar hekim be. Asoltu var, iz İsmail'i var, tıdeda var, iki Ömer var. Tıdeda da 33 году su mezgi ama adolsa. أنا هذا الشيء هذا صلاحس. انتخدها ده بيان 83 году ده بيان نوتسو هان ده زاق صدقشي هم شسود شو استوت متوفي اشتنتجر سكواج أخي شباج أول صار وذينا عادة السلاحة هم أول صار ذينا عادة عليلدش ذينا موت عليبش ذينا إزدل عليلدش ولكن مدلش قمن سدا دوزدن دشان وي عادة أول حي عادة عليلدو متشع سويتسكي ناغايقي هواغي متشع قمن يقي حوالي سمست قمن سدوزدن دوي عادة olur. Dağdız на самом деле ездил далилдыч, алирхын далилдыч, керст вали моло вали хуслирхын халил бу. Эқитили бу хох. Вайқам духш дек Хенрик Эхегиш Хадент. Диша варвацер эн, шекулгис хадячо бахри тап. Программ турпул хода Карим Ахановцу Могрек Ханлк Эхегим хо. Юрт бохам лилбаш, содах куберкт хадян. Каморши союз яхаус. Zusammen чоцин качаханып маслул чамагвод бу яхаш бол иш чхам. Дишиш хмваши шинкулгис хадяч ханл руск авал виз шхларах. Илаш лослуш. Дигу багди тугиш хандахц издешаш. Сабагды харцу котёл. خش حان الباخش قولج للدج داهن للدج جخن دق جخن التاك دق ديهن شي حان القاحيش خذ ديهن زامع قاي خذ زامع قاي أدناها نوصل ديج مسكش ناها ديهن قدش اش بوخ للبي ور واتي شي دا قادين خذ ناها تنتلوج شي تي وقت تجي ور شي تزامن شي تي وقت خذ ديكش ورا شي تي وقتش ناها غلطش ورا دينو دوش تقول والله لا هي اشت زام ملبخ دعبوخش اشت تعادل زام احتا كلاتش تدعي حقيز اشت باخي نخ اشت جو دوخ نقولش حماجو نخ تقول بيش عادل اشت عادل تدين شان سخان اشت بوخ بيوخ ان شيك الش دوخ حماج دعيوخ قلبي ان شيك الش ديهم
توداش شيداش كمالا لا دواتش أغلور تدادس إذا ما قلنا سنتوين سوق الحمد لله قدر يعني أن قدروا السوق عندي هذا جاهنت هذا شيء بو خباب اشتدي هنا إذا لا تعرفوا قاو تقدروا شيء ثاني لا وش هو شيء تاع أخان قسكي حاجات حيتها موتك متى از دعوی آنو متى خنوتن دانش خوش دست خدا بس واشتنه شو قبوت خیانش تعیق تیگر حالت او واشتاد يعني نوق واجات اشت تبين خنور ان اول خدامه ودمه وده وشورت توصل تاخش اشتش ازداد تقوس او اول تيجي داي وقت خنبر داي وقت ابقى خنب يرجع دبخلها كوار دبخلها دقيق بالغ بس بتاعت بوكش ايش باقيش بقوا بوش خمسة دا تخداوش واش بي صوت تمر صوت خصوت اصوت تاع حلق شواش خنو ايش وين قنوت داوش تاع يجي تاع الباقي باقي ايش حلقه بين ايش ديهم داوش تداوش ما داوها واحد واحد ثاني تداس عوج تداوش يداس عوها خنو دا يسعوها خنو دا زعما هو داوش إذا تيجي تسوى واشتاد يعني قدر يعني تيجي استبين و دا بحقه تعرفوا يا أخي دا شيء هنا تدعك وشت واخمر حمر محمد سادات توك يالر اشتديهم قلقنا طور أغار وتي أغار لا ديش لو ترى دا أنا نخم ديك بو أغار وتي نخم قخيتني بو دا أو اشتدعلي دا وقش حماج وهذا ده شو نا هديهم تعطي سادتن ترتقو دي خاش تها غدرت كون جو نا هديهم اجناح بعندو ديال قيت متاني قدر دارت ان اور واتيز اشتنو غدرت كون ديهم يو جامال جو كازي تقطع ازلت نو تروك تاهم دسنتر اور واتيز دا عقل حياه حبقه دا عوق حميسه تروك تخمل بهم اتندل اور Водилнян Керим Асолтвяв, Эзер Испя Щитлахчер, Добирт. Цар дизели ханып, Пхаищи Ялхващи. Дизел даваш Бесахам Бали, Щел Барт Болш Эздикол. Замик Болши даст Эдила Буслдин, Амди Яхаш Хандол Декар Квач Дуцар. Наха Ахт Болш, Багдолш Хамент Эхлер Бахандолш. Дигди Болш Бол Вежрех Вахкал Асолт Хамат Хорш. Эште Замавол Ваш Бисолт Имамулдиш Холшаш Бахачерт. نخ بوقش لرهم تحم خواتش دق بولش خل صارت صار انش ديشن تصوتم بش عاشقت رحتش بين ولي خداش دخا دلي متشعير واش متبيهن تخو عاشقت تش وحدش دول دو قميل تقد يال دوتش شولا دوتش ازل دي هنا حدي قميل دوش سغورير هيخم بولش سغورير اق لامز دي مارقاب بوسل دين تحخل زيرتي ذكري دول ديقدر ليل دي موچا مالور دي والش بولو ورير تون يقي دي تون ايش ورير بودش تال خمسنين تساتر دي شي خياش تعوه بيجمي بودر يالش وهوجر اشتقي واقع ورير ويوش وريرش شيش او تايالش هم خادادر وجر اشتقي يجر اشتقي ديزل اشتقي وتي انت يالش ديالرس تودي هنا خادم بولجدر والله جلشامنا مسخان شيحة أخين واش متي جوري برليلش سماورش واقعوش سيدش ليلش متي شاش تعودش حودش هتحرش عندي كز مشين هم يلش عندي واقعور تخوي ويلش حجش خلش شيدي هنا هاوي تخدا دي خي حنيق بوش دخ ديزه منيق بوش دخ دي حل دخ ديزوي اشتغل دوي اللي دي هنا ديقدر حديج ورير تخون متالي يرتا دقنا هديها يرناق وانا وهو برت بيا حدي متجش دقيه واخر قه دقلون جوق ادمشك حنزر زام احتلي حلقر خحاق يشختلو ملج اخن صار ديگاش وديلنيان ديزل داوش بسا خلونش ايشش يخ باخي شاچخان ديگا خنچ لزرق چويو قمق داقرت وديلنيان اصلت ديزل نانيوش بوس
دا جو بوسو ديش يعني تخدا وشي تخد بيصوتي عار تخدا صوتي الشيء دوكت تقديش أو بيع تك حجر ديش بيع راب تيجي ديشات صار دا ديك دعديشة شيء قاش ديشات وتي زاد عشق ده قدات ديش إنه ديك جاينش حماج ديش قيت تبالها قيت ولد من ذاك أنت دعديشة ذاته دوكا تشامبو جدار تزامن شو سؤال قز دوكا علم دوكا أستاذ بخر تشامبو جدار أستاذ جينش أستاذ وليد حماج تنت دوكا تشامبو خنو تقدا تاق إيش تقديش ديشة تقديش دي هون تقديش باج إذا أشتع يوه ما كابي خابش بس سبرة بخت خينخ بلكيش بسارج سبرة أبغاب بين الجبينب يج أبو شعبي وش خنو أتسوين ده أبو قارت خنو أزيوخ أخت أبو قاو أبو كشان لا شيء خني نان خني خارتاني نان تقدر يلا يخر أزامي الأولر وتيس أنزامي الأولر شينانا أتحرش حميوش تسرت خولر نايدي تاق تقداوش السابو دل بوز خني من تا خدش تيكش تعمتها خني قدا قالش خنتقي حلقة تا مش مو قالش خنتقي تا شلون دقدو داستون دقدو اجمو تعبوز بوزا جوش اشت حما جوش متى جوش يوش وخا تنتقوا شيء اسحمين شينان تنتقوا شيء تيك قلخا نان what is other تلخلا هم تقاش ذات other ما كواخر ازل خلدات other ناختني عواج ازل أكاش تاع أزنان يلين تقدسها كان توتو لا الأكلة حمدها تطوق حبيدة ناخذ قرقل اللي يردوق نعمته وديالني عن ديزل حان القهيج يفترش ناخذ إمرسك أد بولش شاش دولتشو داردش حاش دالقش بارمات إيش كمارش سويلش باخ بوتس أولادر يوغج مخلر شي ديال رغد عبالخوش باش ديشاش ناخو أخدر أسول تغواخر رخأ اشتتا ديزل لان ياتساء يا حنزوية هيك بجول يا وقسك أصولت يا حجولين أصولت بيصولت يا حجة وجري بري رجع ويرت باخش ناخا وطيبن ويرت باخش ناخا بوزش سارتيشلت إحدولجة طبخا نخبيرش يا أصولت تحور كومونيستي عادل دولجة دين ليل دي خل دولش زيرتي ذكري وخر علامز مارحلوردر ديزل حانول روزقس حلقي بر خلدول جول زامن جها زيرتي والذكري والش سازيتي والش ديكان مونت والش حانول بوه بش شي ديزل ليل بش شي ديزل قي بش اشت خن وقس جوير هنزه وهنس لينش وهنس غلقنش وهنس زيرتي ذكري خنش باقش ناخه وهن حدش دول تيشل صوم بقدر يالشي ير برجوين وات أنا يالشي إتشو شيتشو دين شان اشت زيرتي ذكري يرت وجري رزبني سو أرويالر سوخانة تأسس ورير موجواتش تاك وهنس خياقة وهنس خنش ناخ وهن دش دول تيشل دين بال بولش سجور دين ويل كيشتير ويل يولش سجور قونقشول دولش سجور بقدر دا أولش سجور خارسو يوتش متشكي اس خارسو لاتولجه تشيخني بقدر دا أولش سجور بقو حلاتش سجور بقدر ديزش سجور تاق لامز ماخ دولش دين لوردج دين بال بولش ديك سجور يعني اشت هاوير وتسر ونسخندش ونزلينش نخ تاق وهن ديكل حقو شوال تهنا وهن تهينجح وهن ديزلجح سجي ديكل جاينو حياق شو سجي ديكل سن تهينجح حقو شوال سن تهينجح قوش سيالي سن تهيني تهينجح قوش شوال تاق دا القول عن شوها دا سورة الكهف يا خجدو سورة جها سحشين زمسك حاقش متشكي سارجانت حاقش متشكي سارجانت وجزامك بولشان ناخا داقوتشي جواتش سارجانت قيل هالأخ هنا وكان أبوهما صالحا يخدا ساردا ديكسك ور يخدا
Sarda dik halara şu dizelin dik dillertun. Tak day dik haları dizel şkah buçtu oldu. Hani on dizel o yurt bağışnaha akarsı görgülü yolcu boşnaha bozcu bu. O dizel massı bergeci dizel qalbalıcı ma'balıcı şöyle dersen dina bakış. Lamız marhı doluş. Haynal hamın tuğucu boluş. Harım şollarlucu boluş. Nağıt dikan mondu boluş. Şoştu nağa boluş bağışını haber. Saboluş bu ana hulk. Duhul şoşt bağış hul sabır. Savar yeşini yenağa vat hul. Savarı şini nağa vahış var hul. Az eğer dika var. Şini vahış nağa vahış. Şini nağa vahış var mı elçi? Nağa pay double şiger. Nağa orta wal yüzüşmetişki orta walış. Nağa nağ walış. Nağa paydani walış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su taypar bolju bolnaqı Allah'a eğer duqa bezj bolj bolnaqı nağa paydani bolj nağa şoşkırı pay double bolnaq yani. Su taypar dik vaqsı kanu yarı dalgeş dol onaq. O harger haber gelmektigat. Yerde iman ziyareti bu ruzbun bu mejdiki bu lamız marhdı şahsen ham hadej bakış vecri bir tağın vayfunda vaydusi aşboz bu kaç hacca azadalıcı hospitanik hacca ham qoydi yazılı tağını qadar ham bardendalari qadar har sahiy qadali qadar yilda dar hayal yilda daş suda tağın şeyde jlil de doğru dik ham hayit sada baxır çentayır da baxır ta qasta və qamını çoğuz kertilatır doğru çamın adız istəsə ne ajdu qudamadi kiyekçuluji şeyde jlil de doğru çı dik çamında vodrum hayes məqdar da baxır zəvə ilçin qırı də asalım qalçın tə ha doğıcı tağın aydını çaylı də üçün hacca qon doğru qiymətinə ha هن ديكي خد يعني ويلشن حيان لاحتر ده تاخن ويلدر ده هم كذا كريتي هنز ده اشتازي تجليلدر ديك ويلدر وين كذا كريتي جا تا مخبل شحمة حمدي زي فنا ويدوت سينياخ مودين بوز بنخ تازيتين بوز بنخ سان داول لاتا صار ثاني او حلات ساز دحور ناخا تو باخ كبيت خلص دال صدحله باخ كمال شحمنا ده قصيدنت يرسمي بعض اليالشي uyurtu ya uyurtu sen dik vuruyor dik nakbir alhamdulillah أدمج دقة هم خاطش والسك نخا يك بقدل شحمن تحول أملت أحتول بالقل سقو